Majuah man bandu kerina warga GPKP ijabah pe kamringan terlebih-lebih teman-teman si nikapkan khotbah untuk tanggal 20 Agustus 2022 kam pertudiakan bagai pandita. Ope sibenakan kam silenga subscribe du channel enda, subscribe lebih gelah mendorong semangat kami guna neruskan channel tenda. Jenari adiatendu gelah ulah ketadingan channel enda. Lit simbol lonceng ibas handphone du, ibas layar du, klik gelah tiap-tiap lit siaran simbaru mis i peringatina kam guna ngogesa. Kekalang Tuhan marinegesi benakan alu ngoge infokasio guna tanggal 28 Agustus endai buat ibas Markus pitu nina lalit gunana ia resembah man bangku sebab si ia jar kena labo undang-undang di bata tapi undang-undang manusia jana i kata kena undang-undang di bata. Maka ogentai buat ibas Jakub 2 ayat 1-4 nina senina-seninangku selaku kalak sitek man Tuhan ta Yesus Kristus Tuhan si mulia ola kam rayo ayo umpamana rehku perpulungan du sekalak bayak make cincin emas ruiskan uis mejile bagai perehka sekalak musil uisna merigat-rigat adi hamatan kam man si mejile uisna janah nidu mari ku tengah kam kundul tapi si musil i pelepas du tedis entah pe nidu arah duruena mekundulkan salah kam rayo ayo kam dingin perbahanan due repalaskan sura-sura sila mahuli. Maka ninai bahan khotbah ta 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 34-30 siwa adat na sindekahe tetap dengai dalam kena sehuarienda layan nembah man Tuhan janah la ikut kena perintah-perintah si bre kena man kesusuran Jakub si gelarina Israel Tuhan gor padan ras kala Israel janah ngoi perintah kena ola sembah di bata si deban ola rajimpuh man bana ola tami-tami ia, ola berikan persembahan manbana. Ikutkanlah aku, Tuhan si mabakam darat i Mesir nari, alu kuasa ras gegeh simbelin. Harus maka kam nembah mungkuk man bangku, ras nehkan persembahan man bangku. Harus maka tetap ikut kendu undang-undang ras perintah si ku suratkan man bandu, laban si sembah kendu di bata si deban. Janah laban si lupa kendu perpadanan kuras kam. Harus ikut kendu aku Tuhan di batandu, kupulahi kam ibas musuh-musuh du nari. Jadi kekalang Tuhan sebenarnya be alu bahas ogenta, gelah sitek kai kira-kira latar belakang ibas ogenta enda. Ogenta Jakub 2 ayat 1-4 enda ngerana seputar tema kedewasaan. Kedewasaan kini teken. Enda dituliskan ibas awal tulisanna. Ibenakan alu tantangan man singoge surat Jakub enda guna nuduhkan maka ujian-ujian kini teken medalan bertumbuh labo hambatan si mandelenkan tiap-tiap kini seran menampati kita erdewasana ibas kini teken endam ajaran Jakub si peduakan janah Jakub 2 ayat 1-4 enda nuduhkan dosa adi ngelakukan diskriminasi. Si pemena guna praktekkan kini tekenta menguji lebih sejangan dia prasangka-prasangkanta. Prasangka-prasangka enda maksudnya sikap-sikap ta pilih kasih kita entahlang, rayo-ayo kita entahlang. Ibas bahasa Inggrisna favoritism nina. Ibas ayat si pemena Jakub make contoh seputar status ekonomi sebagai ujian guna nguji prasangkanta. Terjebak nge kita kubas diskriminasi, pilih kasih ngenda kita telang. Uga si terjadi bas pengalaman do kekalangan Tuhan. Lain ngen dia sikap tan nandangi kalak si bayak berbandingkan kalak si musil. Entah kalak si kulit putih nandangi kulit berwarna. Dah megati sidah anak-anak ta reh kala Eropa si kulit putih lumba ya foto ras seolah-olah
Kala ganjangan derajat nasa kita. Sementara di bege labe yang merat foto ras bege. Adi si pebelang eda ibas khotbah ta si pebuai contoh-contohna buai dengar baca si ban. Kala si orientasi seksual na gay entah hetero gua ada sikap teman bana. Misalnya si peserap ia padauh lana si bes gereja agama si debania entah agama di luar Kristen ia. Warga pribumi ia entah warga keturunan. Si beda-beda kan tentu buai dengar karit latar belakang jabatan baci KPU gua merenda baban geluhna sebelum ia ku gereja rasi dewan nai baci si pebelang ibas khotbah ta. Jenar situ susungkun pendengar khotbah ta kita terjebak dengan dia ibas prasangka si bagian talang. Maksud Jakob ijenda labo ngelarang kita gunan cakapkan topi-topi isi kontroversial, tapi lebih kubas uga cara anta gela ICP ia ras KIP latar belakangna tetap akapna nyaman janah terlalu kenakapna ia i tengah-tengah kalak Kristen. Uga banci si babai kalak ku Kristus adi si perlakukan ia alu diskriminatif entah pilih kasih. Uga baci si babai kalak ku gereja di kita rayo-ayo nadengi ia. Kecenderungan menghakimi kalak jahat justru mempedauh ia arah keselamatan sendiri. Jadi Jakob sepakat enda labo soal perbedaan budaya tapi politik, tapi tindakan pilih kasih bagin imas dosa. Enda gelah mengubah cara pandang ta. Bicara lit kalak sir dosa, pilihan kai ngesiban. Si padaratnya ia arah gereja entah si kep ia. Sebab adi kalak perdosa jada geingan na adila di tengah-tengah gereja. Kujada ge kalak perdosa ia lawas. Ija ingan ia lokan. Adi gereja pela na ingalokan ia. Tentu enda jadi perenungan membantah. Endam lebih ibas latar belakang ogenta. Maka masuk kita kubas bahan khotbah ta. Bahan khotbah ta ibuat ibas 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 34 sehku 30 siwah. 2 Raja-Raja 10 pitu ayat 34 sehku 30 siwah. Jadi kekelengan Tuhan latar belakang bahan ta enda kencar Raja Salmaneser 5 gantikan Raja Tiglat-Pileser 3 sebagai Raja i Asyur entah pe Asiria entah pe genduari Suriah. Raja Israel asumsi Hosea gelarna mencoba kenuduhkan maka ia ngasup ngemandiri entah pe lepas arah kuasa Asur. Alu mulai penulak nggalar pajak entah pe upeti. Sangat sindedekam negara-negara si talu entah pe takluk ku basada negara simbelin harus nggalar pajak. Tapi lai galari Hosea. Nina ukur Hosea adi idukung Mesir nge pemberontakan kuenda pasti aku berhasil. Tapi ada kepem peturah rawa Salmaneser sirbanca israng na Israel talukan na Israel ras kepung na Samaria. Raja Sargon II pengganti Salmaneser nalukan Samaria ras naban si ertahan ije. Isi kalak-kalak Israel si ertahan ije itaban nakrina jana enda tercatat iba sejarah sebagai akhir kerajaan Israel Utara. Ada baca pasal 10 pitu ayat 1-6. Sepeduakan fakta sejarah dijumpai kita ija 10 siwah Raja Israel Utara merap kuas siwah kerajaan tapi dinasti. Enda nuduhkan membantah uga merampekna uga rapuhna karakter kerajaan Israel Utara. Siteras-ras kenca Salomo Israel dungna terbagi 2. Ada nindu ibas layar tali je peta kerajaan si terbelah. Israel Utara enda i kuasai Jerobeam. Jenari Israel Selatan si warna negara enda i kuasai Rehabeam. Jadi terperpecahan kerajaan Israel. Si petelukan. Tapi labosia saja penyebab keruntuhan kerajaan tapi pe kegagalan keagamaan masyarakat.
Jadi labu serta merta faktor politik cirbahan ca Israel yang pecah. Tapi ulah kita lupa faktor keagamaan masyarakat secara menyeluruh. Gia ibas ada sisi Raja Jerobeam bertanggung jawab ibas mengubah kebijakan ras kegeluhan kini teken, tapi tetap penyebab utama kegagalan kerajaan utara lid ibas masyarakat secara umum. Ijam masyarakat enggom praktekkan kini teken lokal. Jadi jenda kere bahan tenda. Pengaruh kini teken lokal enda ke pembuka kini lah patuhun nandangi 10 pada dibata bagi si pernah ngoi pesah Musa. Janah rusur i ulih-ulihi nabi-nabi kensa Musa. Kedungena dibata ngukum kala Israel alum pelepas bangsa si dewan naban ia bagi pernah inanamina i Mesir. Jadi anda baca kerisi renungkan kubas negara tenda. Jadi labus sepenuh nakal kegagalan politikus ibas mengelola negara, tapi keberdosaan masyarakat sila naik mandibata bacir banca sada negara soltar. Si pelimakan, sueras aturan si biasa ilakukan i kerajaan Asyur, maka biasa terjadi semacam migrasi ku daerah jajahan Simbaru, ibas daerah jajahan Sidewanare. Sebab situ Asyur endam belangkal wilayah penjajahan maka bagi kuasai sada wilayah Israel Utara ikirim na kuje kala ibas wilayah-wilayah kerajaan Sideban. Enda Mesir bahancam maka terem kala ikirim gunangiani Israel Utara si gunari itandai alu gelar Samaria. Penduduk-penduduk enda si kedunguna usaha guna menekan hukuman ibas di Batanari. Sebenarnya kan penduduk Sirhenda itakna berita maka dibata merawa man Israel Utara maka perna ukurna uga carana gelah menekan rawa dibata. Tapi cara si bahanna salah sembahna dibata Jahwe tapi penembahan sila kau kene i campur aduk kena ras agama si ibabana ibas daerah jajahan si Dewan Nari. Jadi agama-agama sidatna tapi si ibabana ibas negara si Dewan Nari i campur kena ras agama Yahudi. Alu pengharapan menaikkan rawa dibata. Si peduakan selain sie terjadi kape perjabun antara kala sirhe ras kala Israel singgo leben tadi ngije. Kesusurun kala si kawin silang edan tapi kawin campur endame si igelari alu kala Samaria. Endame kala singgo peranakan ras tradisi agama na penggo campur ras sireh darat nari. Jadi kalau enda merusuri tokoh-tokohi kalau Yahudi si Judea nari entah pe Israel Selatan nari si Jerusalem nari. Kalau Yahudi si Israel Selatan enda ianggapna ia jauh lebih murni secara darah dibandingkan kalau si Samaria. Maka arkitek kalau Samaria lah nai ianggapna asli maka kita anggapna sentabi man batai bas pustaka si badia igelari kala enda rusur kala Samaria lu istilah biang. Ianggap na ia bagi biang ngenca. Bagaimana kita kan kai percampuran darah. Adinim du bas foto silit ibas layar du enda tradisi keagamaan kala Samaria berbeda. Pakaian na berbeda ras kala si Jerusalem. Adi kala si Jerusalem umumna baju-baju biring. Ada baju-baju mentar kerana bentukna cara ibadahna penggo campur. Si penemkan kehadiran agama-agama eda i tanah dibata peturah perbedaan si mencolok nandangi rencana dibata gelah Israel nembah dibata Jahwe ngenca. Jadi tradisi perkawinan rebahanca rencana dibata gelah kerina Israel nembah dibata Jahwe ngenca. Nggo terjadi perbedaan si luar biasa. Dage kai bantisiban sebagai pesan baskol bata. Si pemena sepintas mungkin si gejap lip pertentangan antara ogen ras khotbah. Sebab di ogen dundai ogen dikatakan maka pilih kasih tapi rayo ayo emo begini bas dosa. Harus namin kalak kai pia
latar belakang KIP, latar belakang na terterima min akap na ia i tengah-tengah perpulungan kalak Kristen. Sementara di sio ke bahan khotbah nembek kate di bata pengaruh negatif si ibabai kalak si labu Yahudi. Sirbahan ca kemurnian ajaran go tercemar. Gua ada si banti temuna kapekan si tuhuna labo eda bertentangan. Di bata mindo kita ular rayo-ayo man sapih-sapih manusia sebagai tindakan di bata. Tapi ibas kini teken kita harus membangun suatu prinsip kemurnian ajaran. Baca si pinjam analogi si pakai Gus Dur karena keberagaman sebagai manusia begepe hubungan naras kini teken. Jadi gambarkan Gus Dur kita dah bagi kalak si tading ibas sadar rumah. Janah kamar-kamar pribadi ta simbol kini teken ta si plan lain. Adi bahasa ada rumah pamana lid 4 kamar, lid je kamar Kristen, kamar Islam, kamar Hindu, kamar Buddha, bagai. Jadi berbeda tiap kamar. Kamar pribadi. Ibas masing-masing kamar pribadi baci si perlakukan aturan-aturan secara khusus. Ibas ruang pribadi ta, ruang privat ta, baci si berlakukan aturan-aturan ta. Tapi adinggo kita kari pulung ibas ruang makan, entah pulung kita ibas ruang keluarga, ruang tamu, laban si aturan si bas kamar ta, si babaku ruang keluarga. Sebab ibas ruang keluarga, lid aturan-aturan na tersendiri. Sebaliknya aturan-aturan silit bas ruang keluarga pe, laban si paksakan ibabaku ruang-ruang privat. Labo baci si paksakan aturan bas ruang keluarga jadi aturan ibas ruang privat. Entah aturan bas kamar ta, bagi kami nanti ta aturan bas kamar si deban. Lawanci. Tentu begem bernegara. Masing-masing agama lid aturan-aturan na. Tapi dinggu jumpa kita bas ruang publik, ruang-ruang umum lah baci babadu aturan agama du kutengah. Lah baci paksakan du aturan agama du jadi aturan teras. Aturan agama du aturan bas agama du bas kamar du. Tapi dinggo jumpa kita bas aturan negara, lid hukum negara, aturan negara si berlangsung. Dan megati si golanai pas umpamana pertoton tupung 17 Agustus umpamana di Bandung pertoton agama du secara agama du jenari suruh du krina kalak megi kenca labo pas bege labo pas. Tapi di bahasa agama ta bege. Termasuk aturan-aturan negara pe labaci pakai duku, labaci ipake kubas ruang-ruang privat, labaci aturan ruang keluarga ipaksakan ibas kamar pribadi. Jadi bas kamar pribadi itu atendu je, uga atendu perwis itu atendu, gelar nape kamar pribadi itu bebas kam, singlet atendu terserah. Tapi adi ngurubas ruang tamu, adi sangaman, singlet kam, bacilit si keberatan. Arkiteknya lit je aturan-aturan bersama secara keluarga. Jadi maksudnya je, tapi bege ulah rayo-ayo man krina manusia, rikutkan uga kondisi ekonomi na ulah kita rayo-ayo man bana. Tapi ulah arkiteken alasan la rayo-ayo, dungna ajaran-ajaran tapi kemurnian ajaran tapi si pertaruhkan. Tentu elah lepas. Lako ngehamati kalak piahna lanai si pegang teguh ajaran agama anta. Begitulah kau pas. Begitu. Jadi lid hal-hal prinsip si harus dipegang. Ibas ruang-ruang privat ta. Si ula ipengaruhi kalak si deban. Langa dina kalak si Samarian da ego ipengaruhi. Malah ia kapna icampur aduk kenajaran ne rebahan ca penembahan kudibatar hujurena roh sikapna. Enda tentu bertentangan. Jadi pemana kape kini tekan sedekah. Kita kan dalam ibas bahasan tenda melalai cakapkan soal budaya sedekah pemana. Tentulah wajib campur adukkan kita nggo Kristen. Agama sedekah lah kau banci praktek agama sedekah si babaku kegeluhan gereja. Begitu sebaliknya pe gereja lah kau banci memaksakan dirina lah kau mengintervensi kalak si pegang na dengan agama sedekah.
kita mereka penginjilan marbana, mereka kehendak bebas, adi ikut kena, adi lang baca si paksa. Bagi sebab kerana kita memiliki ruang-ruang masing-masing. Endam kuakap kekelangan Tuhan, piga-piga catatan si banci bahan kami, alu pengharapan catatan-catatan enda banci memperkaya korban takrina. Begendam kuakap kekelangan Tuhan, dibatasi masuk-masuk persikapan dukrina. Jua-jua.